Hello guys, let's start our geography lecture number 2. Today we'll discuss physical geography. So in this lecture we'll cover uh, some part of physical geography. As we know, previously ଆମେ ସବୁ discuss କରିଥିଲେ planet ବିଷୟରେ planet କ'ଣ ତ ଆଜି ଆମେ discussion କରିବା universe, earth ଆଉ some theory ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ discussion କରିବା. So as we know, planet ଆଉ millions of planets and stars combinedly forms a galaxy, and millions of galaxies form a universe. ତ ଆଜ ତ ଆମେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବା millions of planet ଆଉ star ମିଶିକି galaxy form କଲେ ଆଉ millions of galaxy ମିଶିକି universe form କଲେ। ତ ଆମ universe ରେ millions billions of galaxy ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 100 billions of galaxies present in the universe. The Big Bang Theory. What is Big Bang Theory? The Big Bang Theory says how the universe formed. The Big Bang Theory is coined by George Lemaitre, and he's explained Big Bang Theory, and the study of universe is known as cosmology. In Big Bang Theory, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର Big Bang Theory ଟା କ'ଣ କହୁଛି? Big Bang Theory କହୁଛି ଯେ ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସ ହଉ, ଆର୍ଥ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ହଉ, ସବୁ ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ହେଇକି ଥିଲା। କମ୍ବାଇନଲି ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ହେଇକି ସବୁ କିଛି ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଲା। ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଲା ସେଇଥିରୁ ଫର୍ମେସନ ହେଲା ପାର୍ଟିକଲ୍ସ, ଭେରିୟସ୍ ହାଇ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଲା। ସେ ହାଇ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଯୋଉ ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାର ଠିକ 3 ମିନିଟ ପରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ହିଲିୟମ ଫର୍ମେସନ କଲେ, ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ 3 ଲାख ଇୟର ପରେ ୟୁନିଭର୍ସରେ ସେଟା ପରିଣତ ହେଲା। ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ଇଜ ଦ ବିଗ୍ କନସେପ୍ଟ। ସୋ ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲେକ୍ଚର କରିବା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ପାଇଁ, ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମେ। ସୋ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାର। Star are big celestial body found in clusters. Star ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ celestial body, ମାନେ shining body, ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରୁପଲି ଦେଖାଯାଏ ଆମକୁ। କ୍ଲଷ୍ଟର ମାନେ ହଉଛି ଗ୍ରୁପଲି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। And dust and gas particles comes together to form star. Dust ଆଉ gas particle due to gravitational force ସେମାନେ attract ହେଲେ each other and star formation କଲେ। Star has made of hot burning gas. ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର ବି ଲାଇଟନିଂ କରେ ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ବି ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବା ଯେ ଷ୍ଟାର ହଉଛି ଗୋଟେ ହଟ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଷ୍ଟାର। ତ ସନ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଷ୍ଟାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର ନିୟର ଟୁ ଆର୍ଥ। ଆର୍ଥର ପାଖାପାଖି ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଷ୍ଟାର ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ସନଲାଇଟ୍ ଆମ ଆର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 8 ମିନିଟ୍ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର ଇଜ ପ୍ରକ୍ସିମା ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାକୁ 4.3 ଇୟର୍ସ ଲାଗେ। ପ୍ରକ୍ସିମା ସେଞ୍ଚୁରୀର ଲାଇଟ୍ ଆର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାକୁ 4.3 ଇୟର୍ସ ଲାଗେ। ନେକ୍ସଟ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ constellation. What is constellation? Constellation are clusters or group of stars. So these are all are constellations. These all are constellations. These are the constellations: Scorpio, Ursa Major, Ursa Minor. These are Leo, Libra. These are the constellations. So galaxy. Now we'll discuss about galaxy. What is galaxy?
आमे प्लैनेट कौन जानले, स्टार कौन जानले, कन्स्टलेशन कौन जानले, यूनिवर्स केमती फॉर्म होला आमे जानले, यूनिवर्स रो स्टडी करबा को आमे कॉस्मोलॉजी कहंती बोली सेटा भी जानले। एबे आमे डिस्कशन करबा गैलेक्सी कौन। गैलेक्सी इज ए वास्ट सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी हो जोटे वास्ट सिस्टम जोटा कि कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार और प्लैनेट्स माने मिसी की गैलेक्सी फॉर्मेशन करछंती। Also has large number of gas clouds, hydrogen and dust. Galaxy भितर millions of large number of cloud, gas cloud और dust particle present अछि। Around 100 billions galaxies in the universe. Universe रे हमें देखिबा 100 billions of galaxies present अछंती। Earth is the part of the Milky Way galaxy. आमे Earth होची Milky Way galaxy रो गोटे पार्ट। एमती आउरी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज अछि। मिल्की वे गैलेक्सी रो सबटु नियरेस्ट गैलेक्सी होची एंड्रोमेडा। तो हमें गैलेक्सी कौन जानिले, प्लैनेट कौन जानले, यूनिवर्स कौन जानले, सब जानले। एबे हमें माने डिस्कशन करबा जे सोलार सिस्टम हमरो सोलार सिस्टम बहुत ही इंपोर्टेंट जे माने जानिबा दरकार समस्ते। सोलार सिस्टम कोन देखो, सोलार सिस्टम रे हमरो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये सब जाउछंती। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स ये होचंती टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ओके, कौन पे यांको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहउछे जेहेतु एमाने सूर्यंकर निकटतर तो सेथि एमानक भितरे फुल ऑफ सॉलिड मासेस अछि, सेतपे याको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाय। आपण माने देखिबे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आउ जुवियन प्लैनेट या मझिरे जो बेल्ट टे अछि ताको हमें कहि परिबा एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट सेटा अछि। अब एस्टेरॉयड बेल्ट्स दे आर स्मॉल dwarf planets are present in asteroid belt. Okay, so Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are Jovian planet. Why? Jovian planet means hydrogen, helium gases are present in this Jovian planet रे हाइड्रोजन खाली हाइड्रोजन हीलियम नय बहुत सारा गैसेस हेवी गैसेस जोवियन प्लैनेट रे प्रेजेंट अछंती। तो आमे सेटा देखिबा नेक्स्ट स्लाइड रे अछि। तो एबे जानिबा कोन पई प्लैनेट माने सूर्य चारिपटे बुलुचंती। एटा केबे राउंड शेप रे केबे रोटेशनल शेप रे के राउंड शेप रे के रोटेशन करंती, समस्ते एलिप्टिकल ऑर्बिट रे रोटेशन करंती। कोन पई सेटा? तो आज पर केप्लर्स लॉ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल of the sun, the planets are moved around it. केप्लर्स लॉ अनुसार ग्रेविटेशनल पुल ही बाध्य करूचे प्लैनेट मानकू सूर्यर चारिपटे बुलिबे। ओके, तो terrestrial and Jovian planet. Terrestrial planet or rocky planet is a planet that is composed primarily of silicate rock or metals. आगुर हमें कहितली जे terrestrial planet होची full of solid masses, heavy masses सेठी अछि। रॉक हैला, हमरो सॉइल हैला, मेटल्स हैला, ए सब प्रेजेंट अछि। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून collectively make up the group known as the Jovian planet. The general structure of the Jovian planet are opposite of those the terrestrial planet. Terrestrial planet रो opposite होची Jovian planet. Jovian planet रे कोन अछि? हाइड्रोजन आउ हीलियम गैसेस भरपूर हेकी अछि Jovian planet रे। ओके, तो एटा होची जियोलॉजिकल टाइम स्केल। एटा को हमें गोटे सेपरेट वीडियो बनेबा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल गोटे ब्रॉडर कांसेप्ट, या पे गोटे सेपरेट वीडियो बनेबा जोठी के हमें शॉर्ट ट्रिक रे को
ମନେ ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଅଫ୍ ଆର୍ଥ। ଆର୍ଥର ଇଣ୍ଟେରିୟର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ଲିଥୋସ୍ଫିୟର, ମେଜୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ବେରିସ୍ଫିୟର। ସବୁ ସ୍ପିୟର ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: କ୍ରଷ୍ଟ, ଅପର ମେଣ୍ଟାଲ, ଲୋଅର ମେଣ୍ଟାଲ, ଆଉଟର କୋର, ଇନର କୋର। କ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମେଣ୍ଟାଲ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅପର ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋଅର ମେଣ୍ଟାଲ। କୋର ଯେମିତି 2 ଭାଗରେ, ଆଉଟର କୋର ଆଉ ଇନର କୋର, ସେମିତି କ୍ରଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ, ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଅପର ଲେୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋଅର ଲେୟାର। ଅପର ଲେୟାର କଣ, ଲୋଅର ଲେୟାର କଣ, ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଅପର ଲେୟାର ହଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସପୋଜ ଏଇଟା ହେଲା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅପର ଲେୟାର। ଏଇଟା ହଉଛି ଓସେନ ବେଲ୍ଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ଲୋଅର ଲେୟାର। ତ ଅପର ଲେୟାର ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ରଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଲୋଅର ଲେୟାର ହଉଛି ଓସେନିକ କ୍ରଷ୍ଟକୁ। ତ ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, ସପୋଜ ଗୋଟେ ବ୍ରିକ୍ସ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରିକ୍ ଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରିକ୍ ବି। ତ ଏ ବ୍ରିକ୍ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ବି ବ୍ରିକ୍ କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଲେୟର ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ଯୋଉ ଲେୟରଟା କି ଏ ଆଉ ବି କୁ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ତ ସବୁ ଯାହା ବି ଲେୟର ଅଛି, ଅପର ଲେୟାର, ଲୋଅର ଲେୟାର, ଅପର ମେଣ୍ଟାଲ, ଲୋଅର ମେଣ୍ଟାଲ, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଡିଭାଇଡ କରୁଛି। ତ ସେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଗୁଡା ଆମେ ପଢିବା। ଏସବୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଗୁଡାକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ କରାହେଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ରଷ୍ଟର ଯୋଉ ଅପର କ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ଲୋଅର କ୍ରଷ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ବା ଅପର ଲେୟାର ଆଉ ଲୋଅର ଲେୟାରକୁ ଯେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି ଯୋଉ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି, ତାକୁ ଆମେ କର୍ନରାଡ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କହିବା। ଯୋଉଟା ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ମେଜୋସ୍ଫିୟର ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ବା ଅପର ଲେୟାର, ଅପର ମେଣ୍ଟାଲକୁ କ୍ରସ୍ ସହିତ ଅପର ମେଣ୍ଟାଲକୁ ଯୋଉଟା ଡିଭାଇଡ କରୁଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ମୋହୋ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କହିବା। ଆଉ ଅପର ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଲୋଅର ମେଣ୍ଟାଲକୁ ଯେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ରେପିଟି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କହିବା। ଆଉ ଲୋଅର ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଆଉଟର କୋରକୁ ଯେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି, ତାକୁ ଗୁଟେନ୍ସବର୍ଗ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କହିବା। ଆଉ ଆଉଟର କୋର ଆଉ ଇନର କୋରକୁ ଯେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଲେହମାନ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ବୋଲି କହିବା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆର୍ଥର ଇଣ୍ଟେରିୟର। ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ କଣ। ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ୍। ଓକେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଇକ୍ୱେଟର, ଯୋଉଟା କି 0 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏଇଟା ହେଲା, ସପୋଜ ଏଇଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ସାଉଥ, ଏଇଟା ହଉଛି ନର୍ଥ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଇକ୍ୱେଟର। ଇଏ ଦୁଇଟି ହଉଛନ୍ତି ପୋଲ, ଏଇଟା ନର୍ଥ ପୋଲ, ଏଇଟା ସାଉଥ ପୋଲ। ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ imaginary line is known as latitude and vertical imaginary line is known as longitude. Okay, 0 डिग्री लाटिट्यूड होची इक्वेटर को हमें 0 डिग्री लाटिट्यूड कहबा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री को हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहबा इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और 66 डिग्री 34 मिनिट को हमें आर्कटिक सर्कल कहबा, जोटा कि नॉर्थ पोल रे। सिमिलरली इन साउथ पोल 23 डिग्री 26 मिनिट को हमें कहबा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66 डिग्री 34 मिनिट को हमें कहबा अंटार्कटिक सर्कल। तो एटा हला लाटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रो वेरिएशन। हमें जेतोळे कोन पई लाटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ग्राफिकली प्रेजेंट करा हैची, हमें जेतोळे गोटे कंट्री को
आउ गोटे कंट्री सहित तुलना करिवा केमिति जदि आम वेस्ट रु ईस्ट आड़ को गोटे कंट्री मैपिंग करिवा ताहले हमको लॉन्गिट्यूड हेल्प करिवो मैपिंग रे। सपोज एटी गोटे कंट्री अछि, सपोज एटा गोटे कंट्री ए, तो आमे केमति जानिबा कंट्री ए रो स्टार्ट हेछि कोठु एंड हेछि कोठु। तो ता पई हमु तो गोटे किछि गोटे वैल्यू नबाकू पड़िबो ना, तो सेइत पई हमु गोटे इमेजिनरी लाइन ड्रा करिवाकू पड़िबो। तो से जो इमेजिनरी लाइन ड्रा करिवाकू पड़िबो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सेटा को हमें कहबा लॉन्गिट्यूड। और जदि हमें से कंट्री रो नॉर्थ रु साउथ को मापिया को चाहिबा ताहले हमें जो इमेजिनरी लाइन वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ड्रा करिवा सेटा को हमें कहबा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड हैला नॉर्थ रु साउथ को जो इमेजिनरी लाइन, आउ लैटिट्यूड हैला वेस्ट रु ईस्ट को जो इमेजिनरी लाइन सेटा होची लैटिट्यूड। ओके, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ एसबू किछि एक्चुअल अर्थ रे न थाए। ओके, एटा जेहेतु हमें गोटे मैप बेस रे बुझुचंती, तो सेथि पई हमको डायरेक्शन नवा पड़छि, केना डायरेक्शन डिपेंड करे जे हमें कोठी प्रेजेंट अछंती, हमें कोटा को देखुचंती। सपोज गोटे एग्जांपल नवा, हमें एठी ठिया हिचंती, हमें ऊपर को नॉर्थ डायरेक्शन रे अछंती। ओके, इंडिया ए जगह रे, तो जे नॉर्थ डायरेक्शन रे अछि से कोन कहबो इंडिया मोर राइट साइड रे। सपोज जे साउथ फेसिंग करिक अछि से कोन करबो इंडिया तार लेफ्ट साइड रे। तो एठु हमें केमते जानिबो जे एक्चुअल इंडिया को साइड रे अछि। तो हमें गोटे मैप बेस्ड 2D वर्जन रे एटा को देखुचंती बोली, तो हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ए सब नो, किंतु एक्चुअल रे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किछि नाही। ओके, कहिना अर्थ ता हमरो गोटे राउंड शेप रे जोटा कि रोटेशन करूची। तो एटा को हमें आमो इमेजिनरी लाइन अनुसार हमें ड्रा करि परिबा, किंतु एक्चुअल एथरे किछि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किछि नाही सेठी। तो नेक्स्ट हमें देखिबा जे इंडिया रो प्रेजेंस कोट अछि। हमें जे देखिबा फर्स्ट लैटिट्यूड अनुसार देखिबा, लैटिट्यूड कोटा हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन एटा होची लैटिट्यूड। तो एटा हमरो जम्मू कश्मीर बा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जोड़ा हमें कहउचंती सेटा जो इमेजिनरी लाइन जाइछे। ओके, एटा कोन लैटिट्यूड, एटा अछि 37 डिग्री 6 मिनट एटा नॉर्थ रे। ओके, साउथ रे कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, हमें देखिबा लॉन्गिट्यूड रे कोन जाइछि ताले एटा गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट, आउ हमरो अरुणाचल प्रदेश ता होची 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, हमें तबे जानि गले जे इंडिया केते लैटिट्यूड रे अछि, केते लॉन्गिट्यूड रे अछि, नॉर्थ रे केते लैटिट्यूड, साउथ रे केते लैटिट्यूड, वेस्ट रे केते लॉन्गिट्यूड, ईस्ट रे केते लॉन्गिट्यूड। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट देखिया चैप्टर टाइम जोन। एटा होची सब इंपोर्टेंट जिंसटा, एटा को मन रखिबा बहुत ही इंपोर्टेंट। आपण देखिबे टाइम जोन टा कोन, एक्चुअली हमें जानिछंती जे अर्थ टा कोन 360 डिग्री रोटेट करे। तो इंडिया अछि 82.5 डिग्री ईस्ट रे। ओके, तो इंडिया रे जो टाइम जोन टा सेटा निया हैछि 82.5 डिग्री ईस्ट को। कोन पाइना आमे तो देखिथिले इंडिया लैटिट्यूड रे और लॉन्गिट्यूड रे डिफरेंट अछि, 82 डिग्री कोठी नथिला, किंतु कोन पे 82.5 डिग्री निया हैछि ना गोटे टाइम इंडिया रे मेंटेन हवा पई हमें 82.5 डिग्री मिलछन। ओके, तो जदि देखिबा अर्थ
रोटेशन करने को 360 डिग्री रोटेशन करने को 24 घंटा नौचे पृथ्वी तार निज चारिपटे घूरने को केते 24 घंटा समय नौचे तो सेटा केते आमर 360 डिग्री रहिला गोटे राउंड शेप माने एटा कोन 360 डिग्री तो 360 डिग्री रोटेट हवाको ताको 24 आवर लागुची ताहले ताको 15 डिग्री रोटेट हवाको गोटे पर आवर से केते डिग्री रोटेट हबो 15 डिग्री तो 1 डिग्री रोटेट हवाको ताको 4 मिनिट लागिवो तो सब बेले गोटे जिंस मन रखिथिबे जे टाइम टा सब बेले जेतोले वेस्ट रु ईस्ट को आसे जेतोले वेस्ट साइड रु ईस्ट साइड को आसे सेतोले टाइम टा एडिशन हुए आ जेतोले ईस्ट रु वेस्ट को जाए सेतोले टाइम टा सब्सट्रैक्ट हुए तो केमिति देखिबा सपोज 60 डिग्री ईस्ट सपोज आम इंडिया आउ 0 डिग्री चैनल भितर लंडन जो 0 डिग्री चैनल जाइए ता भितर डिफरेंस काढिबा सपोज इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट रे अछि सपोज इंडिया रे एबे बाजचे 10टा टाइम हिच ओके जेहेतु 0 डिग्री ता हमर वेस्ट साइड रे रहिला एटा होची 0 डिग्री एटा होची इंडिया 82 डिग्री सपोज 82 राउंड फिगर नहीं जो 82 डिग्री ईस्ट ओके तो जेहेतु मु कहितली जे यदि टाइम टा वेस्ट रु ईस्ट को जीवो ताहले एटा कोन हो सब्सट्रैक्ट हो माइनस हो ओके यदि इंडिया रे 10टा बाजिची तो 82 डिग्री माने हमर केते हैला गोटे राउंड फिगर आम यदि नबा अराउंड 5 घंटा अराउंड 5 घंटा कहीं आम यदि 15 आवर्स को 5 रे मल्टीप्लाई करिवा ताहले एटा 75 ओके 75 होची तो अराउंड 6 आवर तो आम गोटे राउंड फिगर एग्जांपल नबा अराउंड 6 आवर हमर कम थिबो इंग्लैंड टाइम बा 0 डिग्री टाइम टा हमर 6 आवर कम थिबो तो जदी एठी 10टा बाजुची ताहले सेठी केते टाइम हेतिबो आपण माने 10टा रो 6 घंटा में माइनस करदबा तो केते टाइम होबो ए कैलकुलेशन करिकी डिस्क्रिप्शन रे आपण माने लिखिबे तापर देखिबा इंटरनेशनल डेडलाइन कोन केमती एटा चालुची गोटे जिनस मन रखथिबे जदि गोटे पिला सपोज एटा होची 180 डिग्री वेस्ट एटा होची 180 डिग्री ईस्ट एटा को भूली जांतु एटा किछि नै एटा को भूली जांतु ओके किछि समय पे ए दिटा को भूली जांतु एठु एति हम देखिबा ओके एटा होची 180 डिग्री वेस्ट एटा होची 180 डिग्री ईस्ट ओके एडी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ए सब ए जगह रे रहिला एडी हम अमेरिका ए जगह रहिला चलो ओके देखिए जदि गोटे लोक गोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपण देखिबे आमे देखिले 180 डिग्री ईस्ट जे रहुची ए जगह रे जेतेटा बजिची तो ए जगह ताठू 12 घंटा कम रे चलछि आ ए जगह ठारू 24 घंटा कम रे चलछि जदि एठी 1 जनवरी 12टा बजे थाए 1 जनवरी 12टा दिहिटा एठी 1 जनवरी स्टार्ट हैला ओके एठी 1 जनवरी 12 घंटा पड़े थाए माने 12टा पीएम ही जाय थाए ताले एठी 1 जनवरी 12टा एम ओके तो एठी केते हितिबो 31 डिसेंबर 12टा पीएम तो वेस्ट 180 डिग्री वेस्ट टा 180 डिग्री ईस्ट रो 24 आवर्स पछर चलछि गोटे इंटरेस्टिंग जिंस हला जदी लेट दी जण लोक ए आ बी जदी बी एठू ए को जाउछे यदि बी ए को गला एठू ताहले से गोटे डे लूज करिवो ता लाइफ रो केमिति
କାହିଁକି ନା ସେ ଏଠି 31 ଡିସେମ୍ବରରେ ଥିବ, ଏଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ 1 ଜାନୁଆରୀ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠୁ ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ତାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, ସେ ୱିଦିନ୍ 1 ଆୱାରରେ ଏଠୁ ଏଇଠିକି ଟ୍ରାଭେଲ କରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ, ଏଠି 1 ଜାନୁଆରୀ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଇଠି 31 ଜାନୁଆରୀ ପୁରା କରିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 1 ଜାନୁଆରୀ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯଦି ଏ ବି କୁ ଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗେନ୍ କରିବ ତା ଲାଇଫର। କେମିତି? ସେ ଏଠି 1 ଜାନୁଆରୀ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଗଲା, ଏଠି 31 ଡିସେମ୍ବର ରହିଲା, ମାନେ ଏଠି ବି 1 ଜାନୁଆରୀ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ମାନେ ଦୁଇଟା ଦେଶରେ ସେ 1 ଜାନୁଆରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନ୍ୟୁ ଇୟର ଯୋଉ ଆସେ, ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କିଛି କିଛି ଦେଶ ଆଗୁଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଥିବା ସବୁବେଳେ ଯେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୁଏ? ଆମର 9ଟା 10ଟା ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଯାଇଥିବ ଯେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଲା, ଏମିତି ହେଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମେଲବୋର୍ନରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଲା। ତ ତାର 2-3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ପଛରେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେଟ୍। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆଗେ ଆସେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆଗୁଆ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଲାଇନଟା ଏଇଟା ଆଗୁଆ ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆଗୁଆ ଆସେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସେ ଟାଇମ୍। ତ ଟାଇମ୍ଟା ଯେତେ କମି ଆସେ, ଏଠି ନ୍ୟୁ ଇୟର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସେ। ଏଠି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଯେବେ ଆସିବ, ତାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଠି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଆମେରିକାରେ ସବୁଠାରୁ ଲେଟ୍ରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବେ ଯେ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ପଚାରିପାରିବେ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଇକ୍ୱିନକ୍ସ ଆଉ ସଲଷ୍ଟାଇସ୍। ଇକ୍ୱିନକ୍ସ କ'ଣ? ଇକ୍ୱିନକ୍ସ ହେଉଛି when both hemisphere equally exposed to sunlight, ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ହେମିସ୍ଫିୟର ମାନେ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଆଉ ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଦି ଜଣ ଯାକ ଏକ୍ସପୋଜ ହୁଅନ୍ତି ସନଲାଇଟ କୁ। ଆଉ ସଲିଷ୍ଟାଇସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସୋଲ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୋଲ ମାନେ କ'ଣ? ଏକା। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହେମିସ୍ଫିୟର ମାନେ when one hemisphere exposed to sunlight, suppose this is north, south, east, west, ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଓକେ, ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାକ୍, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଆର୍ଥଟା 23 ଡିଗ୍ରୀ ଟିଲ୍ଟ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଜୁନ୍ ଟାଇମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସମର ସଲିଷ୍ଟାଇସ୍ ହୁଏ ଜୁନରେ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ। ଆମେ ସବୁ ତ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ତ ଜୁନ୍ ମାସରେ କ'ଣ ପାଇଁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଖରା ଅଧିକ ହୁଏ, ଗରମ ଅଧିକ ଆମ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ସମର ସିଜନ ଚାଲିଥାଏ? କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକ୍ସପୋଜ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ସନଲାଇଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକ୍ସପୋଜ କରୁଛି, ପଡୁଛି କୋଉଠିକି ନା ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରକୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନର୍ଥ ପୋଲରେ ସମର ସିଜନ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଜୁନ୍ 20ରୁ 22 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସକୁ ଯିବା, ତ 3 ମାସ ପରର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। 3 ମାସ ପରେ ତ ନର୍ଥ ଆଉ ସାଉଥ ବୋଥ ଦିଟା, ଏଇଟା ନର୍ଥ, ଏଇଟା ସାଉଥ, ଦିଟାକ ହେମିସ୍ଫିୟର ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ। ତ ଏଠି ଦିଟା ଯାକ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସନଲାଇଟଟା ବାଣ୍ଟି ହେଇକି ପଡ଼େ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଅଟମ୍ ଇକ୍ୱିନକ୍ସ ବୋଲି କହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦିଟା ଯାକ ହେମିସ୍ଫିୟର ଏକ୍ସପୋଜ ହୁଏ ଟୁୱାର୍ଡ ସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଡିସେମ୍ବର 20ରୁ 22 ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ୱିଣ୍ଟର ସଲିଷ୍ଟାଇସ୍ ହୁଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା
डिसेम्बर मासरे सूर्य किरण डायरेक्टली इम्पैक्ट करे साउदर्न हेमिस्फीयर को। तो साउदर्न हेमिस्फीयर जेतବେଳେ सूर्य किरण पड़े तो साउदर्न हेमिस्फीयर सेतବେଳେ समर चले, ओके समर सीजन चले और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जेतବେଳେ विंटर सीजन चले। तो सेतपे सेटा कहबा विंटर सॉल्स्टिस। ओके तापर तो मार्च मास को आसीबा हमें देखिबे एटाको वर्नाल इक्विनॉक्स बोली कहा जाए। तो 21 मार्च रे आपण माने देखिबे नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर इक्वली एक्सपोज होंती टुवर्ड्स सन। तो सेतपे हमें देखिबा जे मार्च मासरे खरा हमरो टिके टिके स्टार्ट हेते, समर सीजन स्टार्ट हेता काना हमें सूर्य किरण को एक्सपोज होबा को स्टार्ट करथि सेतबेले। ओके तो ये टोटल प्रोसेस होबा को हमको 365 दिन समय लागे। एटा गोटे दिन रे तो हे जाने, 365 दिन समय लागे। तो हमें बेसिकली मने रखि परिबा जे हमरो सीजन चेंज होची सेटा कोन पई, सेटा ई प्रोसेस पई ही सीजन चेंज होची। इक्विनॉक्स आ सॉल्स्टिस पई हमरो सीजन चेंज होची। जून मासरे हमें समर सीजन अनुभूत करछने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लोक आ साउदर्न हेमिस्फीयर लोक विंटर। आउ सेप्टेम्बर 22-23 रे हमें ऑटम अनुभूत करछनी बोथ नॉर्दर्न आ साउदर्न हेमिस्फीयर लोक माने। आउ डिसेम्बर मासरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे विंटर सॉल्स्टिस माने शीत अनुभूत करନ୍ତି नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लोक माने और साउदर्न हेमिस्फीयर लोक माने समर। ओके आ मार्च मासरे लोक माने वर्नल इक्विनॉक्स माने सन को एक्सपोज होते नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर लोक माने स्टार्ट हुए एक्सपोजर हवा। ओके आमे एमिति मन रखि परिबा जे सॉल्स्टिस माने होची जेतबेले सोल बा गोटे इंडिविजुअल बा सिंगल हेमिस्फीयर एक्सपोज हुए टुवर्ड्स सन। आउ इक्विनॉक्स मन रखिबा केमति माने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन बा इक्वली एक्सपोज टू सन माने जेतबेले बोथ हेमिस्फीयर इक्वली एक्सपोज टू सन। जेतबेले दीटा को हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आउ साउदर्न हेमिस्फीयर दीटा को एक्सपोज होंती सन को। ओके एडी हमें हम लेक्चर को एंड करबा। नेक्स्ट लेक्चर रे हमें देखिबा अन्य पार्ट गुडा को फिजिकल ज्योग्राफी रा। ओके जोथरा में साइक्लोन एंटी साइक्लोन ये सब विषय मध्ये डिस्कशन करबा। जदि आपण वीडियो भल लागिथिबो वीडियो टिके दया कर लाइक और सब्सक्राइब करिवे। नमस्कार।